Переводите деньги в Узбекистан на карту Ускарт и Хумол с помощью приложения DC Next. Ha dadaş çok değişti. چینه دلم زیق اون تلویزیون به کینا مانده سوپر آورده بردش دیم دفترینیم بسا بردارم شد Çö dileton zıhki? مان زنه Ha göyt man be? گمه Ha? مان بیا چون Ya. Ha göyt man zaneton axe man şmo поддерживать mekunam, go'sh mekunam, maslahat metya. گوش کن زنه فقط توغری فهمده کن Ne? همیشه خوب دیدم خوبم به یه زندگی خوشرو فسان ایگو هم 90 ایگو ماشین قیمت دیده جیب کی دستانده دلار پاچکه بوی هم تو بیایو من آتو شرط گیفته براو دیم Ya. شرط گیفته براو هم تو سانی بیدار شدم ده Hayrat bedor shudid. Hava khobda dadash yak odamim khe khoboyi strashni meshade dadash hech chiz zikh nashagid. Ilohim dige khe khob nabinid. زنک من همون چیز خواب بودگیش به زیق شداسیم فهمتمی؟ Транспортная компания Аманат Карго доставит вашу посылку из Москвы во все регионы Таджикистана быстро и по самой низкой цене. Отправляйте ваши посылки, не выходя из дома. Вывоз груза бесплатный. Мой выбор Аманат Logistics.